ऑलरेडी स्टे आलेली आणि स्टे आसून पासून जेन्ना लिगली हे आहा तरी आसतना ते करप हे काम चालू हो सरकार हिंगा मरे अंधा कानून चलता अंधा कानून पिक्चर चलते पहिले अंधा कानूना भाशे ह्या काळार चलता. इट इज अ कंप्लीट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. बोथ दी कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स हॅव बीन स्टेड बाय द कोर्ट आनी म्हाका दिसता आज देर इज एन आर्ग्युमेंट ऑल्सो हॅपनिंग. सो हो सरकार चोरयांत कित्याक कोता, कोर्टा विरुद्ध कित्याक कोता, हे सगळें जरी तर चयल्यार हिंगा कोणालो हेतू आहा, कोणालो पर्सनल इंट्रस्ट आहा, कोणाक हेजो बेनिफीट जाता. हे आमी कोणाक बेनिफीट जाता, खंयच्या मंत्र्याक बेनिफीट जाता, खंयच्या आमदाराक बेनिफीट जाता, कित्याक ते लोकां बरोबर सोकला भायर सरनाय, कित्याक प्रोटेस्ट जाले जाल्यार ते मुखार येवपा न्हय, हे सगळे एक्सपोज आमी जेन्ना आमचे भाव उलो मातले हे सगळे आमी एक्सपोज करतले. पूण आज हांव उलो माता दोतोर प्रमोद सावंतान ही दादागिरी, ही हुकुमशाय बंद कर, ही चलपा ना. ही जे पट सालाजार टायमार चलताली तेज्या परस आज गोंय पाड घालता. फक्त चोरयो चलता, लॉ अँड ऑर्डर सगळे पाड घालता. आनीक मेन म्हणटाय तो लँड, सेल ऑफ लँड, हे सगळे पट जाता सगळे खात्यांनी. फक्त हे मंत्री आनी पट रुलींग आमदार आहा फक्त हे भाटा लोकांनी खावपाक आमचें दायज, आमचें पर्यावरण पाड घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. तर काल हरमलान एक हें जाली, प्रोटेस्ट जालो आनी प्रोटेस्ट जाता तेन्ना जायते फॉरेनर तितून पार्टिसिपेट केले आनी तेणी कितें म्हणलें की जी ग्रिनरी आहा ती पळोवपाक आमी येता म्हणून. आनी आमी पळयता कितें ग्रिनरी गोंयची काबार करीत आहा आनी ट्युरिजमाच्या नांवान हें युनिटी मॉल हाडप. तर तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना ट्युरिजमाच्या नांवान हें हाडप, हे प्रोजेक्ट हाडप? 100% ह्या प्रोजेक्टाक स्टे आशिल्ली 10 वर्सां आदीं आनी कोर्टाचो आदेश आशिल्लो की हिंगा सरकारान एफिडेविटूय दिल्लेली आसा की हिंगा अमके भाशेन डेव्हलपमेंट IT पार्क करपाचें ना म्हणून. तेच म्हाका दिसता अंडर वॉट सर्कमस्टन्स वेन दीस इज अ वेटलँड, it's a notified wetland, there is a buffer zone, it is an eco-sensitive zone, there is natural protection that has to happen, and here you all are doing destruction. Basically is this area to destroy. जे पट tourism तडे येता they come because of all these things. आनी हे आमचें दायज मरे, आमचे ओरिजिनल ST भाव जावं शेतकार भाव इंटू एग्रीकल्चरल बेनिफीट जाता. हिंगा एक्विफायर आहा, इतले एनवायरमेंटलाचे इश्यू आहा आनी हो सरकार हाड हिंगा बुलडोजर घान 5 मशिनां घान अगेन्स्ट द कोर्ट कंटेम्प्ट. दीस इज दादागिरी आनी हुकुमशाय. आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमचे भाव, म्हाका दिसता 4 तारखेचो उलो माला, आमी सगळे येतले आनी ह्या सरकारा विरुद्ध आनी ह्या जे आमदार आनी मंत्री आनी संत्री सगळे आहाय तांकां एक्सपोज करपाक आमी मुखार आसता. आतां 150 वर्सांची बर्थ एनिवर्सरी त्यांनी सेलिब्रेट केली भगवान बिरसा मुंडाची. आनी आतां तेणी पयले तो जो अवतार घ्याला ह्या लोकांनी युथान तो तेजो घालेलो आहा आनी जंगल जमीन हेजेर तेंचे लढाई आहा. तो तुमी कशें कितें पळयता एके वाटेन ते हें करता बर्थ एनिवर्सरी हे सगळे घेवन मुखार गेले, प्रोग्राम केला आनीक म्हाका दिसता हेजे ऑपोजीट करपाचें काम ते कोताय. कित्याक हे आज जे आमचे जंगल आसा, जे फॉरेस्ट आसा, फॉरेस्ट कवर आसा, आमची ग्रिनरी आसा, हे पाड घालपाचो प्रयत्न सरकार कोता. नॅचरली जे पट जागे आहाय एवरीवेर you see paddy field, you see NDZ, you see all these areas that are eco-sensitive. You look at what is happening with the tiger reserve, Madai wildlife, all these natural pod opposite of सरकार आज आसा. हो सरकार फक्त ह्या दिल्लीचे थोडे बिल्डर, लॉबी, माफिया हांकां प्रमोट करपाक आनी पयशे करपाक आज मुखार सरलेले आसा. हे करप्शन जे गोंयांत चलता इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट आनी हे कॉन्ट्रॅक्ट घेता, सबस्टँडर्ड वर्क, हे सगळे इज पार्ट ऑफ द नेक्सस. हे कोरोस उरलेले आसा म्हूण हांकां खबर आहा. हे जाता तितले लुट्टा आनी हेजे विरुद्ध जेन्ना गोंयकार उठ्ठलो म्हाका दिसता हांकां देख शिंकयतले, दुबावूच ना. पूण आज हेतू असो की एक इम्पॉर्टंट लँड दॅट इज ऑफ प्रायम इम्पॉर्टन्स टू द एनवायरमेंट and it has aquifers, it has so many other important, it's a notified wetland within the buffer zone. Nothing has been taken care of. They are just destroying it left, right, center. We will make sure that whatever has to be done, even if required, it is required to be raised in the assembly, we will raise it in the coming session. गरज आहा न्हू, गरज आहा गोंयकारांची चिंतपाचें आनी उगडास करपाची.
जेन्ना SEZ इश्यू येयलो, जेन्ना रिजनल प्लॅन आयिल्लो काँग्रेस तेन्ना सरकारान लोकांगले आयकोन हें सगळें स्क्रॅप केलें. म्हाका स्वता जेन्ना मत मारलें 27 गोंयकारांनी उगडास करपा जाय. काँग्रेसा टायमार सरकार लोकांक आयकता तो बरो आहलो, वो BJP सरकार लोकांक आयकना तो बरो आहलो. हें चिंतून म्हाका स्वता 27 मत मारपाचें. हांव 26 कोताय जाल्यार खबर ना म्हाका, बट केन्ना 26 इंदिया वो 27 इंदिया लोकांनी म्युनिसिपल इलेक्शन आहलीं तेन्नाय उगडास दवरपा आहलो. काँग्रेस जेन्ना लोकांन कितें सांगलें काँग्रेसा सरकारान आयकून तें रिवर्ट केल्लें. रिजनल प्लॅन SEZ व्हडले प्रकल्प ते तेन्ना हेजे व्हडले ते लोकांक आयकोन बंद केल्ले. सो आज समज जर लोक नाका म्हणटा जाल्यार BJP सरकार हो कित्याक घेवन तकलेर घेवन बसता, कोणा फायद्या लागून हें चिंतपाक गोंयकारांक गरज आहा. नमस्कार सगल्यांक. खूब दूख दिसता आनीक हांव जायत फावट डेवलपमेंट करपा जाय, बट डेवलपमेंट ऑन हूज कॉस्ट. म्हाका दिसता आज सरकार जे डेवलपमेंटाचे बद्दल उलयता आनी करपा सोदता ही आमगेले नीज गोंयकारांले जे सारके गोंयकार म्हणटाय आमी, जे आमगे नीज गोंयकारांचेर म्हाका दिसता अत्याचार करता. डेवलपमेंट खरें करपा जाय, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर लोकल्स. आमगेले हांव जायत फावट हांव केपें मतदारसंघ आमदार आनी जायत फावट हांव म्हणटा हे जे आमगे ST भावांनी आमगे दोंगर झाडां ह्यो न्हंयो सगळ्यो राखून दवरलो म्हूण आज आमी तेजी फळां खाताय. आनीक समज जर सरकार जेन्ना व्हड व्हड मनशांक ऑर्डिनन्सान तरी वस्त सांबाळपाक शकता, म्हाका दिसता हे बारीक लोकां गेले म्हाका दिसता हे जमनीचेर हे वाक्या वाठारांचेर हे लोक जगतात. सरकार कांय सगळ्यांक तुमकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकना. एम्प्लॉयमेंट दिल्यार कितले लाखान पयशे तुमकां खबर आहा. समज हे खुद गोंयकार समज तरी काम आपणा मनान कोतून आपणा हें भाट हें सगळें आय थिंक सो देर लॉट ऑफ फार्मींग गोईंग ऑन देर. समज हिंगा तरी तांकां मारपाक सोदता सरकार कोणा येयलो. हांवूय न्हू सरकाराचो आज गुन्यांव करूं कोना, कित्याक गुन्यांव करा म्हणून सांगता गोंयकारांक सांगता. गुन्यांव कोना कित्याक आमी रिस्पॉन्सिबल हेंकां मत मारपाक. हे थोडे जाण आमगे गेलो आहाय ते 8 जाण हेवूय रिस्पॉन्सिबल हेंकां आनी हात दिवपाक. हे तेंचे गुन्यांव. आतां टायम अजून काबार जालो ना. थोड्यांक गोंय वलां, हें थोडें गोंय सांबाळया. आतां 27 इलेक्शन जातलीं. आतां तेन्ना तरी मागीर अशें करून बसून आमकां फायदो ना, रोड फायदो ना. म्हाका स्वता हांव उलो मारता केपेंकार आमगे सगळे ST बांक सगळे केपेकारांक काणकोणच्या सांग्यार हे सगळे भावाय ते 4 तारखेर जेन्ना हेंगेलो मेळावो जातलो एज्युटेशन आसतलें सगळ्यांनी येवपाक गरज आहा. ना आपणा कित्याक पडा हें तेंगेलें आमगे चडशे गोंयकारांगे व्यवस्था आपणा कित्याक पडा ते तेंगे प्रॉब्लम. कोर्स खाताय ते वास्कोकार तेंगे प्रॉब्लम. आपणा कित्याक पडा आज तरी आम तरी हेंकां पावनाय, हालीं हे लोक आमकां पावपा नाय. गोंय म्हणटा सगळ्यांक गेलें आमी राखपा जाय. सगळ्यांनी हे तुम आम 40 आमदारां खबर सोडय. हांव म्हणटा हांव 40 हांवूय आमदारांत उरलो 40 आमदारां खबर सोड. गोंय एकठांय कोतलें जाल्यार गोंयकारान एकठांय येवपा जाय. आमी आहायच, आमी आहाय 7 जाण, 30 आनी 3 ते जाण आहाय. आमी हे लोकां बरोबर रावतले, गोंयच पासत रावतले. बट हांव हात जोड मागोता सगळे गोंयकार एकठांय रावया गोंय सांबाळपाक. इतलें पुरतें न्हू, हो समाजा पुरतें न्हू, हो गांवचे 25,000 स्क्वेअर मिटर 30,000 स्क्वेअर मिटरा पुरतें न्हू. हें आमी चळवळ करपाक गोंयच पासत. नाल्यार आनीक 5-10 वर्सान आमगे फुडीक पिळगी आमकां म्हाका सुद्दां शिराप सुटली, आमकां गाळी मारतली कित्याक आमी हे टायम मेळ्ळो आमी सांबाळना म्हूण. सो हांव मागोता सगळ्यांनी एकठांय जाय गोंय सांबाळपाक. पयस करपा जायच, वायट न्हू पयस करप, बट पयस एंड वॉट हूज कॉस्ट. सैमाचेर समज तरी नांवान पयस कोताय जाल्यार म्हाका दिसता हें बरें न्हू. डेवलपमेंट जावपाक जाय, खरेंच जावपाक जाय, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. सो वी आर ऑल देअर विथ दीस पीपल. आमी तुजे बरोबर रावतले आसोन दिता. आमगे केपेंकार सदां तुजे बरोबर रावतले आनी एकठांय आमी गोंय सांबाळया. एल्टन बाब हिंगचो आमदार आहा पळय तो पयलो काँग्रेसीचो आमदार आसलेलो आनी तो गेलोलो डेव्हलपमेंटाक लागून. पूण हे पळय आतां लोकांचें डेव्हलपमेंट कितें जाता तें गमता तेजेर तुमचें डेव्हलपमेंट जावपाक वायट कांय ना, बट नॉट एट दीस कॉस्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लोकल्स, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ST ब्रदर्स, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. जावपा जाय, वायट कांय ना, जावपा जाय, बट एश कोन्न न्हू तेंकां चेपोवन बाबा तुमकां एटलीस्ट आयकाय न्हू. तुमकां जाय जाल्यार तुमी म्हाकाय सांगलें तें बरें जालो हो साडाय जाय तुमी ऑर्डिनन्सान. आनी समज लोक समज जावन बोवाळ मारता एकल्या मनशान ऑर्डिनन्स हाडपाक शकताय. इतले लोकां पासत सरकार कितें कोता. लोकांचे सरकार कोणालो लोकां पासत न्हू. तुमकां दिलें न्हू बरें, तुमकां सत्तेर हाडे दिलां तुमकां सरकार चलोवपाक. बाकी कोण येयले तेंच्यान उलयना. तुमकां 20 आमदार दिले, बट 20 आमदार गोंय सांबाळपाक दिले तुमकां. एश कोन्न हें नाटक करपाक दिलें न्हय तुमकां. सो हें सच्चोय तुमी गोंयकार समज रोटा जाल्यार तातूंत हें पाड आनी गोंयकारांनी ही म्हाका स्वता जीत 27 दाखोवपाची गरज आहा. पयलीं म्हणजे हो म्हाका सामको लागचो गांव. आमी हांगा लागींच रावता ओल्डगांव वाठारांत आनी भुरग्यापणांच्यान आमी ह्या वाठारांत भोंवपी, काजी काडपाक भोंवपी, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी हांगा करपाक भोंवपी. आनी हो वाठार जो आसा खास करून जे आतां आज सरकार आमी सदींच म्हणटा की खरे नीज गोंयकार
आणि गोंयचे दायज जर कोणी सांबाळा ते आमचे एस.टी. लोकांनी सांबाळलेला आमचे एस.टी. बांधवांनी सांबाळलेले आसा. म्हणून ह्या वाठारांत जर तुमी आज पळयत जाल्यार ह्या वाठारांत जो आज प्रकल्प हाडपाक सोदता ट्युरिजम डिपार्टमेंटा मार्फत तो युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ म्हणून, आनी तो तर हांगा प्रकल्प ज्या पद्दतीन सरकार मुद्दाम फोर्सिबली हाडपाक सोदता त्या प्रकल्पाक म्हाका दिसता स्थानीक लोक प्रखर विरोध करता. तेजें कारण कितें की तुमी तर हो वाठार पळयत हो निसर्गमय वाठार. ह्या वाठारांत तुमी जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम वॉटर बॉडीज आसा. ह्या वाठारांत थंय तळें आसा आमचें, मागीर हांगा मेडिसिनल प्लांट मेळटा, म्हणजे खुबश्यो गोश्टी ह्या हांगा निसर्गान दिल्लेल्यो आसा. तरी आसतना सरकार म्हाका दिसता ही दादागिरीची हुकुमशाही सरकार हो म्हाका दिसता मुद्दाम फोर्सिबली हो प्रकल्प हाडटा आनी लोकांक नाका जावन हाडटा. त्या खातीर म्हाका दिसता आज सगळे लोक उठलेले आसा आनी हांव खास करून ह्या वाठारांतल्या सगळ्या समस्त आमच्या गोमंतकांक मागता, गोंयकारां कडेन मागता की सगळ्यांनी एकत्र येवन आमचे हे एस.टी. बांधव आसा ते फक्त आपल्या हक्का खातीर लढना, ते गोंयचे दायज सांबाळपाक लढटा, गोंयचो निसर्ग सांबाळपाक लढटा. आज तर आमी पळयत तर आज आमचो निसर्ग जर कोणी राखला जाल्यार एस.टी. बांधवांनी राखलेलो आसा. त्या खातीर अशा परिस्थितीन आमी सगळ्यांनी एकवटान येवन हो प्रकल्प जो पर्यंत स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमी ठामपणे तांचे बरोबर उबे रावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता की आमी सगळे एकत्र आज आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन मुद्दाम येयल्लो बाब काँग्रेसचो आमदार बाब एल्टन डिकोस्ते मुद्दाम आयिल्लो आनी आमी संपूर्ण म्हाका दिसता आज एकी कडेन येवन हो प्रकल्प बंद करपाक जे कितें प्रयत्न जाता तितके प्रयत्न करपाची गरज. 4 तारीख महासभा आहा, तो काँग्रेसीचें कितलें कंट्रिब्युशन आसतलें त्या दिसा ती सक्सेस करपाक? आज म्हाका दिसता आज आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान उलो मारलेलो आसा लोकांक. ताणें सांगलेलें आसा की हजाराच्या संख्येन ह्या सभेक उपस्थिती लावपाची गरज आसा. फक्त हो प्रकल्प ह्या वाठारा पुरतोच आमी विचार करूंक शकना. हो प्रकल्प म्हणजे म्हाका दिसता खंय तरी ह्या वाठारांत जो निसर्ग आसा तो काबार जावपाक म्हाका दिसता प्रयत्न सरकार करता. आनी आमी आज पळयता की संपूर्ण गोंयभर गोंयचें अस्तित्वच काबार जावपाच्या मार्गार आसा. जें कितें उरलां ते तरी आज सांबाळून भितर दवरतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान आपलो वांटो आपले खंय तरी एक कंट्रिब्युशन कसल्याय कार्याक हे दिवचेच पडटलें. आनी म्हाका दिसता जे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान उलो मारलेलो आसा म्हाका दिसता समस्त गोंयकार त्या दिसा हजाराचे संख्येन येतले. हांव म्हाका दिसता हातून मात्तूय दुबाव ना. कन्वर्जना वयता थिंगा सेटलमेंट जे पड पेडीफील्ड लो लायंग एरिया कन्वर्ट करून दोंगोर न्हंयो पाड घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. ह्या सरकाराक कसलोच हक ना. आनीक म्हाका दिसता लोकांनी म्हाका दिसता येत्या वर्साक एक नवी सुरवात करपाक जाय. ह्या सरकाराक एक ओरोस आहा, ह्या सरकारा कडेन 33 नंबर आहे, पूण ह्या सरकाराक आमी दाखोवन दिवपाक जाय की बारीक एस.टी. लोकां विरुद्ध जेन्ना 2012 ह्याच एस.टी. लोकांनी भरपूर मतांनी ह्या BJP सरकार